an karamɔgɔ a seyidi sherif usman madan haidara ka nali senfɛ Kayi a ye Kayi kunnafonidilaw bisimila talata juin kalo tile 8 kɛnɛ min ni ɲiningali caaman kɛra wa ɲiningalikɛlaw bɛɛ lajɛlen nimisi wasa sɔrɔ u ka ɲiningaliw jaabi la. Journalistw ko k'u ka foli lase an karamɔgɔ Sherif Usman Madan Haidara ma a y'olu jateli min kɛ a ka lamagaw kɔnɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Kayi arajoso bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan. Arajoso 8 ɲɔgɔn Mali région kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen bɛ ka nin kunnafoni ninnu lasela en direct. Presse en ligne, réseaux sociaux kan, page min bɛ yan nɔ, page 10 ɲɔgɔn minnu bɛ k'a lasela en direct. Téléso camanba bɛ yan nɔ, sirifila fo ka taa se Ortem ma, ale ni téléso caman wɛrɛ. Presse écrit o bonda caman fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan. O la an ye journaliste minnu n'u sera ma k'a fɔ ɲininkali b'u bolo, o ye mɔgɔ 13 jate. O tuma an b'u wele kelen kelen ni min nana a b'a ka ɲininkali kɛ an karamɔgɔ Sherif Usman Madan Haidara b'a jaabi. N ka question kelen de don. Question kelen minnu de don. Question min a ka dɔgɔ mais barika b'a la. Question. N b'a fɛ ka le guide spirituel, le président du Haut Conseil islamique, Seyid Usman Madan Haidara. An kun y'a mɛn waati dɔ la vote ko la k'a fɔ ko i ka mɔgɔw k'i makɔnɔ n'an ko i ka mɔgɔw an bɛ se k'a fɔ diɲɛ bɛɛ y'i ka mɔgɔw de mais a bɛ faamuya mais o kɔnɔna na ni an kun b'a fɛ k'a dɔn i y'a fɔ ni hakilila min ye k'a walawala pour que mɔgɔw ka se ka u ka faamuyali ta sɔrɔ a la. Ni an ka don jaabi kɔnɔ an bɛ journalistw fo presse mɔgɔ bɛɛ minnu b'a sɛbɛn minnu b'a kalan ayiwa minnu b'a ta yɔrɔw la an ka foli bɛ a bɛɛ ye an b'u fo u ka cɛsiri la an'u ka jija la. An balimakɛ ka ɲininkali ko comme ne ko n ka mɔgɔw k'u jɔ u vote ko sira kan ko a bɛ fɛ n ka yɔrɔ walawala a bɛ sɔrɔ ale m'a faamu ne ka mɔgɔw y'a faamu ne kumana minnu fɛ o y'a faamu parce que ne bɛ kuma mɔgɔ min fɛ mɔgɔ 2 dama don Ansaru ani Haidara kanubaw ne kumana olu de fɛ k'a fɔ ne ka laada kun ye san o san n b'a fɔ n ka jama ye yɔrɔ min ka di ye vote ko la taa vote n ko nka n bɛ fɛ k'o bɔ a la nin se ye alors o ni mɔgɔ minnu bɛ baara la ka kɔrɔ u ka jiriw la k'u karamɔgɔ ko k'u jɔ fɔlɔ an bɛ o kɔnɔna de la an bɛna mɔgɔ de yira wa n y'a fɔ k'a walawala n'an ye mɔgɔ yira u na bɔ o kalama n'an yɛrɛ ma mɔgɔ yira fana ayiwa min k'an ka kɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yen u k'an ka mɔgɔw bilasira ala sago i sago. An b'a karamɔgɔ fo k'a fo ni ka waleɲuman dɔn ka dugawu k'a ye o tɛmɛnen kɔfɛ n ka ɲininkali in ka surun ɲininkali in tɛ dɔwɛrɛ waati min na ni bɛɛ lajɛlen k'u kumana bɔlen don ko farako ko karamɔgɔya sɔrɔlen maa ti don maa ti bɔ karamɔgɔ wulila a taara farako karamɔgɔya dayɛlɛ farakokaw ye hɛrɛ sɔrɔ maa bɛna karamɔgɔ ɲininka sisan an bɛ waati min na komi sisan dugu caman bɛ yen an bɛ se k'a fɔ jamana in yɛrɛ fa kelen t'an bolo hakilina jumɛn b'a la a yɛrɛ sera ka farako karamɔgɔya dayɛlɛ cogo min hakilina wɛrɛ b'a bolo wa min bɛ se ka dɛmɛ ɲɛsin jamana in ma walasa an bɛ se ka bɔ degun min filɛ an dara o de ye ne ka ɲininkali ye. An b'an balimakɛ fo a ka ɲininkali la tiɲɛ don farabugu
bi ala y'a lafiya k'a sababu kɛ au conseil islamique ye farabugu ko an ka au conseil mɔgɔ dɔw sɔrɔla min y'u ni di ala ma ka jɛn ni a wulikajɔ ye comme farabugu de dɔnna kosɛbɛ parce que ale de tɔgɔ bangena ko in na n'o tɛ yɔrɔ in commune 12 de don commune 12 in a caman tun bɛ dekun kɔnɔ mais ni au conseil ka wulikajɔ ni cɛsiri ye ni faamaw ka yamaru ye an m'a kɛ an kun fɛ faamaw de ye diɲɛ di an ma ko an k'a kɛ n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye o yɔrɔ kelen la hali bi n'u ye diɲɛ di an ma an dalen b'a la anw bɛ sunɔgɔ ni min ye an bɛ kunu ni min ye mɔgɔ kana ye Mali kɔnɔ min bɛ dekun na parce que ni maa kelen yera dekun na Mali kɔnɔ maliyɛn ɲuman bɛɛ ka kan ka hami o tigi kama i b'a dɔn i t'a dɔn o ye silamɛya ka yamaru silamɛya y'an bila o de la ni silamɛya fana bɔra yen fasoden ɲumanya b'an bila o la mɔgɔ kana ye an ka jamana kɔnɔ min sɛgɛnnen don k'a sɔrɔ an bɛ se k'a bɔ o b'anw dekun kosɛbɛ ala y'a seere mais f'i k'a dɔn baaraw bɛ kɛ ni sariyaw de ye yan n'i y'o sago i ɲumankɛtɔ n'ala ma far'i kan i bɛ kɛ jugumankɛla ye dɛ ni yamaru an y'a ɲini faamaw fɛ a kun gɛlɛyara an k'a sɔrɔ a kun gɛlɛyara an k'a sɔrɔ mais an y'a sɔrɔ ala ye an balimaw lafiya hali bi n'u ye sira di a tɔ la ni ala sɔnna an b'an seko kɛ wa an dalen b'a la ni silamɛw wulila ka jɔ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ k'a fɔ u bɛ fɛn o fɛn dilan nin jamana in kɔnɔ bi ala bɛ sɔn ala bɛ sɔn ala sago ye sago. An ka ɲininkali tɛ ɲininkali janba wɛrɛ ye an bɛ fɛ ka karamɔgɔ ɲininka a na a ka séjour kɔnɔ ka bɔ Bamakɔ ka na Kaye yan a ye mun ye Kaye n'o diyara ye ne ka ɲininkali y'o ye ala ka ni sababu. ko yala depuis nana Kaye yan séjour in kɔnɔna na n ye mun ye ni n bɛ se k'a f'u ye k'o diyara n ye o ka ca o ka ca nka belebele dɔ ye n bɛ Kaye dɔ ka kɔrɔ a karamɔgɔ sɛbɛ bɛɛ ɲɔgɔn nɔfɛ bɛn bɛ Kaye karamɔgɔw bolo kelenya b'u bolo ɲɔgɔn minɛ b'u bolo a karamɔgɔ sɛbɛ bɛɛ o ma dan sɔrɔ o la parce que o ye anw ka ɲɛtaa taamasiyɛn ye ala bɛ silamɛw dɛmɛ de n'u bɛnna ala y'o de wajibiya an kan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen la silamɛw a kana fara farafarali n bɛ profiter i ka kuma in kɔnɔ nin kuma in jaabi la k'a fɔ farafarali o de ye silamɛya nagasi diɲɛ dugukolo fan bɛɛ kan parce que mɔgɔw ma min faamu ni mɔgɔw ka kan k'o de faamu silamɛya anw nana k'a sɔrɔ ka ban an y'a sɔrɔ silamɛya taabolo ka ca figu sira yɛrɛ kan min dɔnnen don taabolo 4 bɛ yen an b'o fɔ mais figu sira taabolo ka ca 4 ye imam maliki bɛ yen abu hanifata bɛ yen shafi'iyu bɛ yen ahmad bin hanbali bɛ yen ninnu bɛɛ ye figu karamɔgɔw de ye mais figu karamɔgɔ wɛrɛw bɛ yen min tɛ ninnu ye nin cɛ 4 in na silamɛw y'u ka suwa kɛ dɔ tugura abu hanifata kɔ dɔ tugura imam maliki kɔ dɔ tugura shafi'iyu kɔ dɔ tugura ahmad bin hanbali kɔ o ye kabini kuma jan minnu tɛmɛna n'u b'an bolo hali bi baara bɛ k'u ka sira kan o kɔfɛ taabolo wɛrɛw la an nana sɔrɔ wahabiyaya bɛ yen an nana sɔrɔ fana sunna ka sira bɛ yen an nana sɔrɔ siya ka sira bɛ yen o fana o tɛ bi ko ye an yɛrɛ ka waati na sisan tijaniya nana
Khadiriya nana Sajaliyaw be o wurudi sira min be a bɛ se wurudi sira mugama kelen kelen dɔw ci la ka caya mais tɔgɔ yɛrɛ jate la ka ca wurudi sira mɔgɔ ye o bɛɛ bɛ silamɛya kɔnɔ an nan'o sɔrɔ ye bon sisan ni anw nan'o sɔrɔ ye i y'i ka kalan kɛ i ka kalan sira o y'i bila min kan n'o y'i ka danaya ye i b'o minɛ n'i y'o minɛ dun a dɔn mɔgɔ wɛrɛ ka danaya fana ka kan ka bonya a tigi bolo n'i ye mɔgɔ wɛrɛ ka danaya bonya a bolo k'i ta to i bolo foyi ma tiɲɛ kerecɛn ɲumanw o bɛ silamɛw bonya silamɛw b'u bonya wa an ka kuranɛ y'o de fɔ ko ale ala t'an bali maa si la an k'o tigi bonya ka kɛ laadiri ye o tigi ye tant que u ka tɔɔrɔ ma se an ka diinɛ ma kuranɛ y'o de fɔ mana n'o sabatira o y'an ni wali diinɛ ye mais an yɛrɛ dama ka silamɛya diinɛ bolofara caman de bɔra a la an wolola k'a sɔrɔ a la an bɛ sa k'a to a la mana o la mun bɛ ɲini sisan bolofara n'a caya bɛɛ silamɛya kɔnɔ min b'i balimakɛ bolo n'o tɛ e bolo a ye ɲɔgɔn bonya o kɔnɔ a ye ɲɔgɔn bonya o kɔnɔ a ka silamɛya kɛ o kɔnɔ mais jamakulunin dɔw de bɛ yen minnu kalenga ye n'olu ta ma kɛ diɲɛ na a tɔ bɛ nkalon wa n'u ye se sɔrɔ a tɔ kelen tɛ to yen mais o fana o ye dansago de ye o olu ma foyi faamu diinɛ na n'a bɛ maa o maa kɔnɔ ko i bɛ se ka taabolo dɔ bɔ yen i nɛgɛnnen don i bɛ sa k'a to yen o de ye silamɛya sɛgɛn tanakudu par exemple e ka fɛn dɔ fɔ sisan ko ala ni kira ko ten ne ka n'o contre la sariya t'i o kɛ kɛlɛ ko ye mais sariya b'a fɔ a tigi jaabi dɔnnibaya kɔnɔ kana to kunfinw ka hasidiya ni gɛlɛya y'i la i b'a fɔ a tiɲɛna nin jaabi anw fɛ par exemple n bɛ mawuludu ta dɔrɔn ne ko mawuludu bɛ bɛn ne nana ni n ka dalilu ye ka jira mɔgɔw la mawuludu bɛ bɛn parce que ala ko ta kira ko ta bon n balimakɛ ko mawuludu ti bɛn y a pas de problème mawuludu ti bɛn nin dalilu in b'a la ala ko ta kira ko ta o b'a yira mawuludu ti bɛn mais mankan tɛ nin na o kumana a bɛ fɔ a nin ka taabolo la nin tɛ mawuludu fɛ a ka dalilu ye nin ni mawuludukɛla in b'a fɛ o fana ka dalilu ye nin n'o dalilu fɔra dɔrɔn aw karamɔgɔ fila man ka ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn ba neni bilen ka taa don ɲɔgɔn ka so bilen diinɛ kɔnɔna don a ye na ni dalilu ye a k'o jira n'i y'i ka dalilu yira dɔrɔn dan o ma e ni min bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ an t'aw fila si nɔfɛ kunfinw tulo b'a la ni kunfinw y'a mɛn min ye tiɲɛ ye u b'o ye mana kɛlɛ tɛ yen mais ni diinɛ bɔra an ka ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn taasira kan a tɛ kɛ diinɛ ko ye dɛ a bɛ kɛ mɔgɔ ko ye ne yɛrɛ de tɛ karisa fɛ i b'o kɛlɛ mais k'a sɔrɔ ala ko tɛ kira ko tɛ dɔnnibaw bɛ ɲɔgɔn jaabi de anw ka yan ni mali kelen in kɔnɔ yan dɔnnibabaw tɛmɛna yan amidu sosow tɛmɛna yan sadu bunu umaru turew tɛmɛna yan an yɛrɛ ka kɛrɛfɛla la labidu worofanaw tɛmɛna yan u ni u kun bɛ sɛbɛnni de kɛ a karamɔgɔ e ko tan ne ma sɔn nin ma dalilu filɛ karamɔgɔkɛ fana b'a jaabi ne ma sɔn e ta ma nin yɔrɔ lajɛ fanin t'a la banin t'a la parce que o y'a sɔrɔ hasidiya kun tɛ ala ko kun don o min bɔra diinɛ na ala ko tɛ yen bilen n t'i fɛ de bɛ yen ni ne t'i fɛ n bɛ se ko bɛɛ kɛ k'i bɔ yen mais ala ye min bila yen i bɛ se wa i tɛ se mana min ye tiɲɛ ye an ka ala ta kɛ an ka dusukun jalenya ye ni hasidiya bɔ dusukun na i tɛ se o an nana taabolo sɔrɔ yan an bɛ sa ka taabolo to yan maa si tɛ se ka taabolo bɔ yen kumana kayikaw y'o faamu kayi dɔnnibaa sɛbɛ bɛɛ walahi
an y'a sɔrɔ u bɛɛ tɛgɛ bɔ ɲɔgɔn bolo an ka sigi la yan u ko ni an kun taara k'a ye karamɔgɔ kelen fo k'o ye k'a ye karamɔgɔ bɛɛ folen ye an karamɔgɔ nin jouera ne ka kojugu mais dɔɔni tɛ dɛ faamu u ye ko faamu dɔ bɛ kalan fo ka taa halaki fo mɛlɛkɛw bɛ yaala nɔfɛ kalan fɛ mais tayi ci fɛ faamu tɛ yen ni faamu nagasira dɔrɔn dɔɔni bɛ kɛ balawu de ye mais min ka jugu o bɛɛ ye hasidi ni hasidi bɛ kuma dɔrɔn i b'a dɔn o la n bɛ fɛ k'a fɔ an karamɔgɔ ye k'a ka ɲininkali diyara n ye kojugu walahi ne ka nin séjour in na Kayi ni an filɛ o le 8 6e mois 2021 o don wa ayiwa alhamdulilayi Kayi ya bi n b'a fɔ a ye ko nisɔndiyara ni Kayi dɔnnibaw de ye de plus Ansardine u ye kabako min kɛ mujiza nin ye mujiza de ye ne na Ansardine bɛ nin pierre fɔlɔ da don min na 2019 don wa 2019 birikiden dalen la an ye dugawu caman k'u ye a don an ka cɛkɔrɔba an bɛ ɲani a b'an kɛrɛfɛ a fana farala an kan ka dugawu kɛ mais tiɲɛna ne kɔni b'a dɔn n'Ansaru k'u bɛ kulu bɔ a nɔ na a bɛ bɔ yen sabu u ye kulu bɔ an ye anw yɛrɛw ɲɛna u ye kulu bɔ yen jiri de bɛ da la pour que i ka s'a sanfɛ aha bakɔrɔba ko k'u kun bɛ yɛlɛyɛlɛla de da kun mais n'i taara bi e yɛrɛ y'a ye a ka bon hakili ma la ilaha illallah bɛn bɛ se fɛn bɛɛ la bɛn bɛ se fɛn bɛɛ la cɛw y'u ni de di ala n'a ka kira u ye kulu wuli ka bɔ yen pewu n'i taara yɔrɔ ye bi i bɛ masaya sigi ala ma mais yɛlɛyɛlɛ ze de tun bɛ da kulu in na pour que i k'a sanfɛla sɔrɔ o la n'Ansaru ko a bɛ min kɛ ne Hayidara dalen don a la mais Kayi niveau la tiɲɛna ne kɔni y'a ye u bɛna sɛgɛn nin bɛ gɛlɛya dɛ karamɔgɔ ka étage jɔ e ye étage tɔgɔ tɛ dɛ n'i donna kɔnɔ de i b'a dɔn ko baara kɛra n'i donna kɔnɔ de i b'a dɔn ko baara kɛra ka tila ka misiri jɔ misiri jinɛw de y'a jɔ mɔgɔw y'a jɔ maa si ma dɔn a fɔra an ye don min na ko misiri daminɛna ani u bɛna fɔ an ye kuma ko misiri banna ne ko kuma na mɔgɔ ka baara tɛ mais bɛn bi ko bɛɛ kɛ n'i ko ala ye ti dɛsɛ foyi la ka tila kɔ tuguni ka médersa jɔ sisan u bɛna dɔgɔtɔrɔso jɔ sisan inshallah bon vraiment an karamɔgɔ n'i ko fɛn min bɛnna ne ma ni min ye nisɔndiya dan ne t'a la fiyewu Ansaru sara bɛ ala bolo Kayikaw an b'aw fo ne ko tan de mais ala de y'a fɔ dɛ a n'a ka kira imalu ala ko a kira a fɔ i nɔfɛmɔgɔ ninnu ye k'u ka kuma in jɔ u ti dɔ wɛrɛ fɔ an b'i fɛ ala kira an b'i fɛ ka tɛmɛ an denw kan an b'i fɛ ka tɛmɛ an musow kan k'u ka kuma dabila k'u ka baara kɛ ne de fɔra kira ye ko qul bimana qul lahum a f'u ye i'malu a ye baara kɛ dɔrɔn fasayarallahu amalakum n'a ye baara kɛ ne ala bɛna a ka baara ye n ka kira Muhamadu bɛna a ka baara ye a yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn ka baara ye Ansaru aw k'an ka fo aw ɲɔgɔn tɛ yen a ɲɔgɔn tɛ yen kɛlɛ ko tɛ o dɔgɔtɔrɔso 16 bɛ yen aw ta tɛna k'a 17nan ye sisan Kayikaw ta bɛna kɛ 17 ye bi iznillah 17 Mali kɔnɔ yan Ansaru de y'a bɛɛ jɔ fandanw bɛ furakɛ a kɔnɔ ni 5 ye jɔn aw ɲɔgɔn bɛ min anw nana sisan an ye dɔgɔkun an suru ɲan'o la yan Hayidara kɛtɔ ka dɔgɔkun kɛ dugu la
k'a fɔ n tɛ dugu fɛ tɛ dɛ dɔw y'u nɔrɔ ko fɔ Hayidara ka t'u fɛ yen famanamɔgɔ dɔw don ko wari b'u kun ne ko a kana fɔ publicité kɛ dɛ an bɛ taa sufɛ an bɛ wajuli kɛ an bɛ segin u ye mɔgɔbaw da u kan n tɛ fɛ ka yɔrɔ tɔgɔ fɔ u ye mɔgɔbaw da u kan ka na ne deli ko n kana n ka si n ko a ma nɔgɔn koyi n'o k'olu ka labɛn bannen mais mobiliw tugura ɲɔgɔn na ka don dugu kɔnɔ yan'an ka taa wajuli kɛ kamalen nana fɔ ko an ka si ka wajuli kɛ quoi ne ko mun na ko dayɔrɔ de tɛ yen ko dayɔrɔ de tɛ yen mɔgɔ yɛrɛ bɛ da yɔrɔ min na dɛ o de tɛ yen dumuni kɔni tɛ bilayi hali tiga san ta a ma sɔrɔ mɔgɔ minnu taara fɛn bɛɛ sanna k'a ban u y'u ka ɲɔ ni malo bɛɛ tobi k'a ban a ma mɔgɔw labɔ ne ko n ko an tɛ se ka si ka wajuli kɛ nka an n'Ala minɛ ten ni min bɛ si yɔrɔ min na o na si yɔrɔ ɲini ye nka an na soli ka bɔ a ma nɔgɔn koyi k'a fɔ Hayidara taara a nana ko nɔgɔn tɛ dɛ tile kelen min b'i dun fo a bɛ se ka f'u ye mais an ye dɔgɔkun de kɛ yan Kayi yan bɛɛ b'a dun bɛɛ b'a dun dunni dama tɛ dɛ a duman o mun ye fana dɛ hali min tɛ programme na yarɔ ni sɛgɛnna i ti dugawu kɛ karamɔgɔ ka sira ɲini joona olu yɛrɛ ye don minnu ta o dɔgɔkun dafara bi mais u n'an bɛ kun fo an ka taa dugu wɛrɛw la o kɔrɔ ye de k'u nɔngɔ ma ja nka an bɛ yafa ɲini u fɛ min kɛra o bɛ wasa kɛ sa mana n bɛ fɛ k'a fɔ an balimakɛ ne nisɔndiyara ansaruw kɔrɔ ka kɔrɔ dɔ farala ka bi ala sago sago nani ka ɲininkali kɛ fɛnɛ n bɛ karamɔgɔ fo k'a barikada ka Kayi ka bɛɛ k'a seere n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ Jibabugu tuna Konate ka dugu la pont dayɛlɛ la n taatɔ la n ka mobili binna ni ye fo k'a sen 4 si sanfɛ n ye dugawu ɲini a fɛ kɛnɛ in kan ala y'a kɛ a ko ma ko mobili bɛ sɔrɔ min ka bon ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ala barika fɛ na mobili sɔrɔla n bɛ k'a fɔ k'an jɔlen to Kayi dugukolo sanfɛ mobili fila tɛ Kayi GMC version américaine a jɔlen filɛ da la yan bien climatisé n b'a fɔ k'a barikada ala n'a ka dugawu a tile filɛ nin ye donc a bɛ sabali a b'a d'a ma a bɛ dugawu k'a la voilà o y'a tile maintenant n bɛ ɲininkali min kɛ karamɔgɔ an ɲɛ b'a la k'a fɔ amsaruw b'a la ka baarabaw kɛ diɲɛ fantan ani 4 o baaraba ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ Kayi ta Kayi baara in na i bɛ taa ye wari min fɔra la a bɛ taa fɔ 1,900,000 je crois 900 ani dɔ o 900 an filɛ misiri mun kɔnɔ o b'a la ani fɛn wɛrɛw maintenant ne fɛ k'a dɔn amsaruw b'a la ka nin baaraba minnu kɛ karamɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ bɛɛ n'i se danyɔrɔ don est-ce que karamɔgɔ b'a la ka amsaruw wajibiya de wa u ka kɛ diyagoya la ka d'ale ma wa wali kelen kanu de don amsaruw yɛrɛw fɛ de n bɛ fɛ ka min fara a kan mɔgɔ min bɛ se ka ni ɲɔgɔnna baarabaw kɛ waatini kunkurunin kɔnɔ 900,000 o tɛ 900,000 ye dɛ an y'a dɔn karamɔgɔ yɔrɔ caman dayɛlɛla dɔgɔtɔrɔsow ka ca fɛn wɛrɛw ka ca karew bɛ yen nɔ mais est ce que bi ni amsaru y'i sigi ka hakili jagabɔ est ce que amsar tɛ se ka usine parce que an ɲɛ b'a la k'a fɔ i n'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko amsar la fantan ka ca a la mais est ce que amsar bɛ se ka usine jɔ ani région bɛɛ ma sɔrɔ mais Mali région 4 5 ɲɔgɔnna na walasa minnu bɛ fɔ dugu ma olu bɛ se ka don usine baara in na wa. kuma ɲɛna n b'i fo n bɛ dugawu k'i ye mobili ko in na ala k'i kisi a tɔɔrɔ ma ala ka dɔwɛrɛ nɔgɔya min ka bon nin bɛɛ ye o ka nɔgɔ ala ma kojugu a ka ɲininkali bon comme peut-être ale ti ansaru ka fɛn kɔnɔ kosɛbɛ sinon ansaru bɛ usine ko la o
yɔrɔ sanna fɔ miliyɔn kɛmɛ joli miliyɔn kɛmɛ saba ni kɔ Bamako iziniw bɛna jɔ min na o ye kelen ye. filanan fana hali bi Funata ye n ka lɛtiri dɔ kalan dugu in na Sajo la vétérinaire de don o ko a bɛ fɛ ka na an ka ɲɔgɔn ye ko k'a ɲini Kayi ansaruw fɛ u k'a lajɛ n'a sɔrɔla u bɛ se ka bagan mara kɛ ambushi ani jɛgɛ mara a ka ca ko mɛ a yɛrɛ bɛna pour que a n'u ka ɲɔgɔn ye u ka jɛ ka projets jira ɲɔgɔn na ani forage ko n'o kɛra ko a bɛna magoba ɲɛ Kayi parce que ko mɔgɔw bɛ lɔgɔtigɛ min na ka kɛ charbon ye k'o bɛ nɔgɔya ko kɔngɔ fana bɛ nɔgɔya a ye fɛn caman fɔ mais n b'a dɔn o ye ɲininiw sira de ye wa y a pas de problème ni Ala sɔnna o fana n'o kɛra o de bɛ na ni lafiya ye dɔɔni chômeur caman bi jɔyɔrɔ sɔrɔ jamiya ka baaraw la i ka kuma in ɲɛna hakilila in bɛ bolo la hakilila in bɛ bolo la n dalen b'a la fana don dɔ la a caman bɛ réaliser inchallah ni Ala sɔnna mais comme i yɛrɛ ye min fɔ ne hakili la o b'a yɛrɛ jaabi k'a fɔ ni an de bɛ ansaruw diyagoya u ka wari bɔ an nana ni marifa joli ye kaso bo joli ban a ka kuma in tiɲɛ de don koyi tiɲɛ min don mais ale yɛrɛ b'a tiɲɛ kɔrɔ dɔn ni hasidi dɛsɛra n'a ɲɛ ganna parce que ko dɔ de kɛra min tiɲɛ yɛrɛ la a kan ka mɔgɔw bila ka kuma parce que mɔgɔw kamana ganna quoi adamaden bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka nin miliyari baaraw kɛ Ala tɔgɔ la mɔgɔ dɔ nɔfɛ o kan ka miiri diyagoya la dɛ mais u yɛrɛ b'a dɔn diyagoya tɛ mais u ma deli min na ni maa min ko Ala i bɛ se bilahi n'i ko Ala i bɛ se hizbulahi humul ghalibun Ala y'o fɔ Ala ko ne ka jama u bɛ se kuranɛ ko ten minnu ko ne Ala u bɛ se ne ma sɛbɛn d'u ma ma nasi d'u ma ayi n ye Ala de d'u ma n'u sara u b'a ye nka yan'u ka sa u b'a ye k'a fɔ yan'i ka taa alijinɛ na n'i ma don alijinɛ na yan fo k'i sa i t'i lahara alijinɛ sɔrɔ danfɛn si i bɛ don alijinɛ na yan de k'i to yan alijinɛ na i bɛ lahara alijinɛ sɔrɔ maa o maa ma don yan alijinɛ na lahara alijinɛ i ma haramu ye yan alijinɛ ye mun ye ka tuubi ka segin i kɔ n ye jɛnɛya dabila n'i ye jɛnɛya dabila banajugu min kan k'i faga o bɔra a ma i donna alijinɛ na kaban n y'a f'i ye n'i minɛna i bɛ malo o bɔra a la i donna alijinɛ na kaban o kɔ tɛmɛnen kɔ i bɛ se ka banajugu ta ka i muso hɔrɔnw bana so k'u faga fu o banna aw donna alijinɛ na kaban alijinɛ bɛ daminɛ yan de ka taa alijinɛ kɔnɔ mana jamiya y'u bolo di Ala de ma k'u b'u dayɔrɔ de ɲini o de ye mɔgɔw kabakoya ko nin bɛ se ka kɛ cogo di mais kira ka sahabaw tun bɛ yen cogo di u tun tɛ foyi kan u bɛ Ala de nɔfɛ ni u tora a la nafolow tiɲɛna duw cira u ko dɔ wɛrɛ ka kɛ kun u bɛ sa nin sira in de kan o de la n ko hali ni kira nana bi a bɛ ɲɛjɔyɔrɔ sɔrɔ bilahi a bɛ ɲɛjɔyɔrɔ sɔrɔ an b'an balimakɛ ka kuma jaabi ko u ka taa n'u yɛrɛ ye mɔgɔw nin balila kabako don mɔgɔw a bɛ mɔgɔw sɛgɛn tiɲɛ yɛrɛ la wa a ka kan dɛ parce que a ɲɔgɔn tɛ yen an y'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnyana jamana in kɔnɔ sifilakaw ka ko ka bon i bolo kosɛbɛ n'o ye jeunesse ye sabu ka da kan i taara dugu caman na i ni o jeunesse sigira fo ka na se anw fɛ yan nɔ Kayi yan ne b'a fɛ k'a dɔn karamɔgɔ yɛrɛ mago bɛ mun kelen de la jeunesse fɛ an karamɔgɔ y'a fɔ an bɔra yɔrɔ o yɔrɔ jeunesse farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye
ka karamɔgɔ wele a ka taa kuma fɛ o jeunesse farala ɲɔgɔn kan ko karamɔgɔ mago bi mun yɛrɛ la jeunesse fɛ a ɲɛna ne ka kuma yɛrɛ bɛɛ bi jeunesse de kan kabini kunu fɔ bi munna tiɲɛnikɛla de bɛ se ka kɛ jeunesse ye jeunes de bɛ se ka tiɲɛni kɛ cɛkɔrɔba min n'i m'a to ala ye i b'a to n dɛsɛra ye o i b'a to n dɛsɛra ye dɛ n'i m'a to ala ye i b'a to n dɛsɛra ye bon minnu b'a a da ma bi an k'an ka kuma olu de fɛ olu de k'an ka fara ɲɔgɔn kan ni jeune ɲuman kelen b'u la o bɛ se ka jeune jugu 10 yɛlɛmɛ n'aw farala ɲɔgɔn kan ne bɛ dɔn e bɛ ne dɔn an bɛɛ bɛ sigida kelen na ni tuma dɔw la ni sɛtanɛ sera dɔ la n'a y'a jɛɲɔgɔn ye k'olu tɛ nin fɛ a ka ca la o bɛ k'a fanga dɔ ye ka sɛtanɛ kɛlɛ jeunes ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye an fɛ a kun de y'a ka ɲɔgɔn kɔlɔsi ala ko min a ka ɲɔgɔn su ka kɛ o kan parce que aw ni mɔgɔkɔrɔbaw ka baro bi kɛ condition dɔ de kɔnɔ mais a denmisɛnnin dama ka baro bi kɛ général de la ni ɲɔgɔn cɛ o la a bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira a bɛ se ka ɲɔgɔn su ka kɛ ɲuman kan ka ɲɔgɔn sama ka bɔ juguman na jeunes ka ɲɔgɔn dɔn ni gɛrɛ ɲɔgɔn na an fɛ o ju ye nin de ye ala sago i sago ayiwa ɲininkali fila tun bɛ ne fɛ nka fɔlɔ kɔni o jaabila ka ban karamɔgɔ fɛ ayiwa kelen min bɛ n bolo sisan sa o ye ka yira welewelekan min mana kɛ karamɔgɔ bolo ka ɲɛsin silamɛw ma sabula bi ala y'ale silamɛw garizɛgɛ don ale la k'ale kɛ mali silamɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye ni fili bɛ kuma na a bɛ hakɛ to n hakili la o don fɛnɛ n'a fɔra ko conseil islamique kɔni o ye mali silamɛw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔtɔn ye ayiwa o hukumu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ansar bɛ ka tagabolo min kɛ u ka kɛwalew a bɛ ka diinɛ dɛmɛ kosɛbɛ sabula yɔrɔw bɛ ka jɔ walasa bɛɛ ka se ka lafiya sɔrɔ cogo min diinɛ sira fɛ ani kɛnɛya sira adamadenya yɛrɛ sira fɛ ayiwa o hukumu kɔnɔ ne bɛ fɛ ka karamɔgɔ ɲininka sinon n b'a fɛ ka karamɔgɔ ka welewele kɛ ka ɲɛsin mali alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma walasa jamana bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ka sababu kɛ ansaruw ka kɛwalew ye sabula a yirala k'a fɔ k'an ka kɛlɛya ɲɔgɔn na ɲuman sira fɛ ayiwa o de bɛ ne bolo ka ɲɛsin karamɔgɔ ma. n cɛ komi a ye min fɔ bɛɛ y'a mɛn mais an bɛ o de la parce que n y'a fɔ n ka kuma na sisan dɔw bɛ yen o bɛ ala nɔfɛ mais dɔw bɛ yen o bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ n'a m'o sɔrɔ a fan fɛ n'a y'o ye fan o fan a b'o kɛlɛ o bɛ yen sinon silamɛw an y'a fɔ ne yɛrɛ y'a fɔ siɲɛ caman n ko juma misiri la n'a lasera juma bɛɛ la k'a fɔ silamɛ minnu bɛna seli hali min tɛ juma sɔrɔ juma o juma bɛɛ ka dɔrɔmɛ 5 n'a se bɛ min ye 5 dama a y'a bɛɛ bila ka na a kana di alimami ma a k'o mara juma bɛɛ k'a minɛ k'a di ka alimami ma ni kalo sara juma bɛɛ alimami min b'i bolo na n'a ye alimami ba fɛ yen a k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ye n'a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ye san bɛ yɛlɛmɛ tuma min na silamɛw mago t'i jɔ foyi la mali kɔnɔ k'u bɛ dɛsɛ k'a kɛ an y'a fɔ ka wele da ka dɛsɛ a ma faamu a ma faamu an ye silamɛ jamakulu to yen ka silamɛ jamakulu wɛrɛ ta n'o ye jamiyatu ansar dinil islamiya ye an k'u ma ni mɔgɔw m'a faamu aw k'a kɛ a ye 50 ni 2 fara ɲɔgɔn kan a ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ a ka seliyɔrɔw dilan a k'a lajɛ a bɛ se ka mun baara k'a sigiyɔrɔ la n'o bɛ kɛ ɲɛtaa ye ansaru ye wele jaabi si bɛ ala de bolo n'an bɔra yan yɔrɔ 3 de bɛ bi min ye ayidara ka so jɔ k'a kɛ etazi ye ka tila ka misiri jɔ an k'an ka bɔ yan ka taa a y'a tɔgɔ fɔ kɔlɔnjɛba kumantu bugodi ani kɔcala yɔrɔ 4 u bɛɛ tilal'u u ka baara la mais nin caman ka baara kun kɛra ka kɔrɔ ayidara jiginyɔrɔ tun bɛ nin bɛɛ bolo komi Kayi
ka ye siège jɔ ka ne jigin yɔrɔ dilan kɔnɔ an nana dayɛlɛ u ko non Haidara jiginna yɔrɔ min na vraiment an bɛ fɛ ka dɔ de kɛ min ka bon ni o de nana ni étage in jɔli n'o tɛ ne ka so bi yan o so tun b'a yɔrɔ caman na mais u dusura k'a kɛ yɔrɔ wɛrɛw ye min bɛ se ka jira ni si sɔrɔla n'an bɔra yan yɔrɔ 4 o de kan ka dayɛlɛ Amin Jamiyat Ansarudine Islamiya tɔgɔ la tuma na an ye wele da mais ni mɔgɔ m'i jaabi i b'i yɛrɛ jaabi sinon ni silamɛ Mali silamɛw y'a faamu Mali b'i lafiya jamana bɛɛ ye parce que anw de ka ca mais danaya réfugiés bɔra Tombouctou Kidal o wo ninnu kɔnɔ u nana fɔ ne ye ko maliyɛnw bi an kɛrɛfɛ jamana in na k'u bi si ka tile u ti fɛn sɔrɔ k'a dun ko n'an bɛ se k'u dɛmɛ ne ye Ansaru wele yɔrɔnin kelen u nana ni 100,000 ani 1,18 ka fara finiw kan ka fara furaw kan ka fara balo kan u nana n'a ye ne ko a ɲɛna n ko wari a y'a di a ka ɲɛmɔgɔ ma n'o ye président ye bolo ti don a kɔrɔ président nana ko wari 2 bɛ kɛ di n ko non a b'a lajɛ dɔrɔn dekun min b'u kan a bɛ se ka mun kɛ maa t'u la anw bɛ min dɔn a refusé kelen tɛ yen ko an somɔgɔ ye balimaya sira kan walima sigi sira kan walima dɔnni yeli sira kan o maa kelen t'u la 1,100,000 1,18 ka camion fa balo la remorque a photo bɛ yen a filimuw bɛ yen u taara coro cɛncɛn mugu la san bɛ na n'i y'u bɔlen u bɛ ka remorque pousser ka bɔ k'a fɔ nin bɛ ka kɛ ala kama ɔ e yɛrɛ tun b'a la ala k'i sara n'i y'u kɛtɔ ka remorque pousser a ka bon hakili ma ko mɔgɔ dɔ bɛ se ka nin kɛ ala kama ka remorque chercher jamana ni jamana k'i balima dɛsɛbaatɔ bɛ yen Jamiyat Ansarudine aw sara bɛ ala bolo Ansaru y'o caman de kɛ o de la u ye cɛw daɲa cogo min na u bɛ cɛw dan lahara o cogo in de la wulibali don dɛ o la n bɛ fɛ k'a fɔ ɲininkalikɛla ye ko an b'a kan parce que n'i y'a daminɛ i man kan k'a dabila nka a ma ɲɛ tɔw ta sira fɛ a ɲɛna an yɛrɛ ka danaya sira fɛ an b'a kan fana aha ayiwa alhamdulilayi ko wele in kɛra depuis 92 o mɛnna dɛ mais a ma lamɛn dɛ mais Ansaru y'a lamɛn u y'a jaabi wa yera ala sago i sago o ɲa mɛn k'a fɔ ko karamɔgɔ bɛna a fa ka jɛkulu ye k'u ka tugu dɔ kɔ présidence min bɛna kɛ quoi bon est ce que o kuma ye tiɲɛ ye tiɲɛ don n y'a fɔ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ an b'i yɛrɛ fo anw ye denmisɛnnin an bɛ réseaux sociaux sanfɛ réseaux sociaux sanfɛla kelen don fɛn dɔ ye bi a talen don ka bolo da sariya dɔw de talen don gouvernement fɛ bi na mɔgɔ minnu bɛ nɛni jugu fɔ a kɔnɔ ani mɔgɔ min bɛ kuma jugu fɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ a do labɛnnen don gouvernement fɛ ko ninnu kɔnɔ ani sariya wɛrɛw pour que u ka dabila bon karamɔgɔ e dun denmisɛnninw ka di ye kojugu i bɛ sifinnakaw fɛ sifinnakaw fana ye jamana in siniɲɛsigi ye don dɔ dutigiw don e ye mɔgɔba ye i ko fana mɔgɔ minnu bɛ nɛni kan nin dɔgɔyalima ko kana foyi s'a tigi ma ko k'a tigi to yen ko ka n'u jaabi
e bɛ se ka mun ladilikan di an denmisɛnninnakaw ma sifinnakaw ani gouvernement sariya min ta e bɛ se ka mun fɔ o sariya kɔnɔna na ne ka kuma banna salamu aleykum. ne hakili la Hayidara y'a jɔyɔrɔ fɔ bɛɛ ye o la ni diinɛ ko don ni Hayidara ko Ala ni kira ko tan ni mɔgɔ y'o sɔsɔ o dɔnni bɛ mɔgɔ minnu na o bɛ bɔ k'a walawala a tigi ma min dɔn k'o fɔ a ye mais dɔw de bɛ yen Hayidara ko kelen bɛ k'u degun o bɛ karamɔgɔw la o bɛ diinɛ mɔgɔw la o bɛ maa wɛrɛw la bon olu minnu degunna n'u bɛ mɔgɔ dɔw sara hɔn nin dun taa Hayidara neni n ko a k'olu de to yen Ala k'u sara ne ka kuma ye o de ye Mali ye sariya min ta o sariya ka ɲi kɛ mais ni min ko a y'a ta to Ala ma o wasara Hayidara y'a ta to Ala ma n dalen bɛ n ka Ala la n y'a to a ma wa fana a k'a dɔn o neni ninnu dɔw bɛ balo o la mais u k'a dɔn u kana siga min na fiyewu anw ka yɛlɛnni sanfɛ mɔgɔ si Ala t'i bila sanfɛ ni dugumana ma kalaya Ala yɛrɛ ye kira minnu ci u nenina don dɔ la Ala kira yɛrɛ mɔnɛna Ala ko a ma n ko i ka sabali n'i ma sɔn sabali ma ni fɛn b'i bolo ka yɛlɛ sanfɛ yɛlɛ o la Ala b'a dɔn min bɛ sabali la o de la a ko kira ma sabali mais kira ye mɔgɔ de min bɛ fɔ kira tulo b'a la min bɛ fɔ ne tulo t'a la kabini Ala k'an da ne ma ne ni ka mɛn a bɛ minnu intéressé olu de b'a mɛn bon o la kira b'a neni k'a de mɛn parce que a bɛ neni a yɛrɛ ɲɛna de don dɔ la a bɛ dimi Ala k'o sabali a sera yɔrɔ dɔ la a dimina Ala ko a ma n ko i ka sabali nka n'i ma sɔn n'i bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ ka min kɛ yɛlɛ kuranɛ ye nin fɔ Ala kira yɛrɛ de ye sɔlɔla mais anw jurumutɔw don kira Ala ko kira ma Muhamadu ma sɔlɔ salam ko kira o kira tɛmɛna nin ɲɔgɔn na k'u bɛɛ tɛmɛna nin fɛ ko wa i yɛrɛ filɛ o sira de kan min b'i bolo sabali don wa i ti sabali foyi kama ne Ala kɔ a da to ye mana ni anw bɛ o silamɛya sira kan an bɛ sabali an b'a to Ala ma wa Ala yɛrɛ y'an wasa fa bɛ neni ba bɛ neni don o don an bɛ ka yɛlɛ an tɛ misiriba dɔ kɔnɔ nin ye étage dɔ jɔlen tɛ kalanyɔrɔ bannen tɛ dɔgɔtɔrɔso daminɛtɔ tɛ manil farj manil muhyi manil mumitu manil kafi wahid mɔgɔ de k'an ka sira neni ɲɛ a bɛ fɛn tiɲɛ min ye mais a bɛ min dɛmɛ o k'an ka a wele yɛrɛ de o k'an ka wele arabuw ka ntalen dɔ bɛ yen ko n'a cayara mago tɛ k'a la o ye fɛn bɛɛ ye fɛn o fɛn n'a cayara n'a tɛ dabila mago tɛ k'a la bon a bɛ fɛn tiɲɛ minnu ye olu bɛ yen a bɛ fɛn ɲɛ minnu ye o ye anw ye o tuma na a ye sabali ne b'a fɔ n ka mɔgɔ bɛɛ ye maa o maa bɛ Hayidara fɛ fara Hayidara k'a to Ala ma a banna voilà. An bɛ fɛ ka ɲininkali min k'i la su in na o de ye bailleur de fonds Mali kɔnɔ an bɛɛ ɲɛ b'a la fɛn fɛn mana wuli pour que i ka san sɔrɔ a bɛ fɔ ko bailleur de fonds dɔ ka k'i la e ka jija ani ka cɛsiri ani ka dɛmɛ ani ka hakilina ɲuman o kɛra sababu ye ka ansari bila cɛw ɲɛ ka ansari bila musow ɲɛ ka sɔrɔ bailleur de fonds tɛ anw na ansari ye baara min kɛ bailleur de fonds kelen ka nɔ tɛ a la a bɛɛ lajɛlen bonya bɔra e de yɔrɔ la a jija n'a cɛsiri bɔra e de yɔrɔ la baara dɔ bɛ yen nɔ
n'o bɛ anw musow ka côté la o ye muso kalanyɔrɔw ye a caman bɛ ansar kɔnɔ laɲini min bɛ ne fɛ k'a k'i ye muso kalanyɔrɔ ninnu an bɛ kalan min kɛ u kɔnɔna na o de ye diinɛ taasira kalan ye silamɛya taasira kalan an dun bɛ ka faamuyali min kɛ sisan ne yɛrɛ ye jateminɛ min kɛ i ka kumaw kɔnɔ yan o ye hakilina kuraw bi ka na projetw bi ka na u bɛ na dayɛlɛ usines bi ka na u bɛ na dayɛlɛ ni usines ninnu dayɛlɛna ka sɔrɔ formation bɛ formation na o tɛ anw musow la est ce que anw jɔyɔrɔ bɛ na ye usines ninnu na wa donc ne bɛ laɲini min kɛ o de ye aw ka se k'aw jija formation wɛrɛw ka don muso kalanyɔrɔw la min tɛ diinɛ kalan dɔrɔn ye parce que le monde évolue n bɛ hakɛto kɛ i fɛ ka yafa ɲini aw fɛ salamu aleykum rahmatulahi. kuma ɲɛna ayiwa n'ala sɔnna a ma o de bɛna wajibiya a y'a fɔ cogo min na o de bɛna wajibiya ala dan Sikasokaw ma n'u k'u bɛ jɛgɛ mara kɛ yan n'u k'u bɛ sɛ mara kɛ n'u k'u bɛ u b'a fɔ cogo di ko an busi misi kɔrɔw san k'u bonya k'o feere n'u k'u b'o kɛ fo mɔgɔ de ka sɔrɔ minnu b'o kalan kɛ k'o ɲɛɲini k'o kɛ bon Ansar kayikaw a bɛ hakɛ to koyi Darul Hijra kuma bɛɛ a bɛ n da kɔnɔ de a bɛ hakɛ to o la kayikaw o baara minnu ni Ala sɔnna n'a bɛna kɛ don dɔ la o muso kalanyɔrɔw ka nka formationnw kɛ o fɛnw na muso yɛrɛ ka baara misɛnninw ka ca o formation bɛɛ bɛ se ka kɛ parce que Ansaru ye banque dɔ sigi u bɛ juru don musow la finance alors o dɔw ka kuma na u ye min bɛ juru yɛrɛ la miliyari u ye miliyari 4 miliyari o dɔ a kɛra 4 ye sisan ayiwa président international ko 4 miliyari de bɛ juru la bi Ansaru ka wari mara yɔrɔ ye min juru don afimu ye min juru don mɔgɔw la afimu mana musow ka kan ka dege o baara nation dɔw la groupe dɔw n'u degera o baara misɛnnin dɔw la u bɛ se ka juru ta afimu na u b'u ka baara ninnu kɛ u y'u ka usine y'u yɛrɛ bolo n'Ala y'a ɲɛ u bolo a bɛ k'u ma hɛrɛ ye an denmuso ka ɲininkali n'an balimamuso ka ɲininkali a ɲininkali ɲɛna kojugu o ka kan ka u dege fɛn dɔw la ka fara kalan in kan alors ni minnu bɛ bɛn ko la n'olu farala ɲɔgɔn kan juru bɛ d'u la u bɛ baara kɛ miliyari 4 k'o de bɛ juru la bi Ansaru Afim a ye Mali diinɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'aw bɛɛ tɔw ɲɛ o man ka digi mɔgɔ la o tɛ tiɲɛ ye wa a b'u ɲɛ de bon n'i bɛ mɔgɔ ɲɛ senga bɛ bɔ i kɔfɛ ne ko a ka jɛn n'o de n'i ye cɛw da dɔrɔn u bɛ bila i kɔ dɛ a t'i n'a fɔ i ye sogokuru kelen fili sɛ min man'o ta sɛ bɛɛ b'a gɛn a nɔfɛ aw y'a bɛɛ ta k'a jɔ aw ko mankan kana bɔ mankan bɛ bɔ 4 miliyari président international sigilen filɛ a ko o de bɛ juru la bi Ansar Afim Mali min juru donna mɔgɔw la diinɛ ye nin de fɔ u ye nin bɛɛ de bɔ diinɛ na an ka taa kule misiri kɔnɔ la Makan Urowa m'a fɔ sisan a ko ka mikoro ŋuna ka bɔ misiriw kɔnɔ u y'a deli k'u na dɔɔnin bɔ a mankan na k'u b'a dimini ye a ko k'a ŋuna ka bɔ misiri bɛɛ kɔnɔ ka kule ka mɔgɔ tɛ se ka da mɔgɔ tɛ se ka sunɔgɔ mɔgɔ tɛ se ka lafiya k'o de ye alabato ye sigiɲɔgɔn tɔɲɔ o de ye alabato ye ne ye nin fɔ a ka ca san 20 ye bi 90 ayiwa a y'a lajɛ mais bi Makan Urowa ko k'a wolo ka bɔ misiriw kɔnɔ u y'a deli k'u b'a dimini ye ka dɔ bɔ a la ka 4 to yen sa kɛ 7 3 tiers k'a tila 3 ye ka 2 bɔ a la k'a sɔnna o ma
ko maintenant ko volume si c'est 10 ko abi atla sabay tlangele o manga bi toala tla fla bi boala voilà ko oye misri weleli el azan wal iqama misri weleli ana selili ana joli ko me kwa selili tala misri weleli ani iqama abana alors mais mo obse ka on ga be maka juru lawa nyo de fuye wallahi on yesuna mo de maliki ka sraka angati juru la de nanyi nyuma ye tala kwanda mo la mo mine nanyi nyuma nye ni ndala kwanda mo la mo mine dine fanji jugu ya tauna an banga chenyi na kono ka nga baraka fanini banini ango to ala bolo mais autant se ka dine chen fo micro coulé mo ku sigi nyon shiti lafia haramu yeredu haramu do aywa ayaka manga be ayerema ni micro makule ko mo otna ni dugu jɛra commerçant bɛɛ ka bitigi dayɛlɛ eri arajo de b'o fɔ ma téléphone bi ci maa ma bɛɛ t'i ka bitigi dayɛlɛ cogo dɔn i b'a datugu eri dɔn n'i ma seli ta dɔn i t'o de fɛ ne ma sɔsɔli kɛ micro yɛrɛ la koyi ne ko micro kan a ka bɛn hakɛ la an y'o de fɔ an m'a fɔ a ye micro bɔ misiri la dɛ an ko a ye micro kan dɔgɔya a kana sigi ɲɔgɔn tɔɲɔ ne ka misiri jɔlen k'a ban ne nana sɔrɔ kelen bɛ ka micro da 4 de don kelen bɛ ta kelen bɛ ta kelen bɛ ta kelen bɛ ta ne ko n ko nin ye mun ye a ko micro n ko a y'a bara bɛɛ jigin sisan fɔ misiri kɔnɔ hali kelen a t'i to yen mun kɛra anw de ye silamɛw ye mais ni min ko a tɛ silamɛ ye anw silamɛw k'o tigi tɔɲɔ o ye sariya jumɛn ye a y'a bɛn hakɛ la Égypte ala tulo b'a la Égypte ni maa o maa ko i bɛ diinɛ dɔn diɲɛ kɔnɔ hali n'i kalanna kabakolo la Jamiatul Azhar ala ye bonya di o ma dɔnniba belebele cɛw olu de bɛ bɔ Égypte u bɛ se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la dɛ mais ala y'a bonya di Égypte ma anw kun bɛ hôtel min na a quartier Ataba anw kun bɛ hôtel min na anw ye une semaine kɛ yen ni fajiri kelen tɛ an kunnen don misiri la ne ma misiri wele k'a mɛn mais o fajiri in na ne ye misiri wele k'a mɛn hôtel la mais fo i k'i tulo ma jɔ ne ye saa y'i ɲininka n ko est ce que misiri dɔ tɛ a ko non ko misiri fila an kɛrɛfɛ yan ne ko mais an t'a wele k'a mɛn non k'o ti k'olu fɛ olu ka micro bi misiri kɔnɔ de a ti misiri sanfɛ bon olu ye diinɛ kalan k'a dɔn k'a walawala k'a farafasiya mais anw fɛ yan n'i dagosira micro ko la a tɛ ala fɛ a tɛ micro seli fɛ seli fɛ kira y'a ka seli bɛɛ kɛ k'a ban micro joli tun bɛ yen o y'a sɔrɔ micro ko tile don wa micro donna maga misiri la a karamɔgɔ dɔw ye misiri bila fo k'u sa u ma seli alikaba kɔnɔ parce que olu bolo ko nin ye bid'a de ye mɔgɔw ka faamu tɛ kelen ye an mago b'a la bi an mago bɛ kan na bi an mago bɛ kuma pɛrɛnni na bi mɔgɔw k'a mɛn mais an mago tɛ sigiɲɔgɔn tɔɲɔli la ni dɛsɛ tɛ ni dɛsɛ tɛ. tɔma k'a daminɛ ni an telefɔntigiw ye degun min s'i ma k'i ka walanda yɛlɛma ni ne yɛrɛ kun y'a ko ɲɛmɔgɔ ye k'o hakɛto ɲini fɔlɔ sanni ka don kuma la tɔma mun an bɛ kabakoya mun na n t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ kabakoyaw la tumana min na kalayalenba bɛ sɔrɔ e nɔfɛ i n'i ka denbaya nɔfɛ ani ka kalanden sɛbɛnw nɔfɛ o wagati fana b'a sɔrɔ e ka kalandenw kɛ n bi k'a kalaya fɛn min bɛ jugu sɔn ci k'o kɛ
i n'a fɔ sisan réseau sanfɛ se kɛra fɔ e ka sokɔnɔla bɛɛ ma ka se an mamuso ɲuman ma o wagati la e ka kalandenw ye miliyari 1 miliyɔn 50 ka jɛ k'o don so dɔ la yala i bɛ mun f'u ye o fɔ an ye ou bien i bɛ mun d'u ma i k'o di an ma an ka taa n'o ye an ka so yaasa an ka denbaya fana ka se ka fɛn dɔ sɔrɔ o ye question fɔlɔ ye a filanan misiri in a kutuba fɔlɔ a janyana maa baden de tun bɛ tile la nka a janyana n bɛ fɛ k'a dɔn yala misiri in yɛrɛ de don ou bien kutuba fɔlɔ yɛrɛ de kan ka kɛ tan hakɛtiw bɛ nin na salamu aleykum wa rahmatulah. ayiwa mɔgɔ man k'i tɔgɔma bɛɛ ladege dɛ i ka to yɔrɔnin dɔ la o ka fisa a ye ɲininkali min kɛ k'a fɔ tuma min na Haidara fa n'a ba bɛ nɛni Ansaru kelen bɛ ka étage ni misiri ni kalanyɔrɔ jɔ u bɛna dɔgɔtɔrɔso jɔ ne y'o de fɔ n ka kuma daminɛ na o nɛni ka jugu dɔw ma a bɛ dɔw dɛmɛ de an tɛmɛn'o kan a ye ka ɲininkali laban a ko kutuba jayana ko misiri yɛrɛ de don wa tari juma kutuba fɔlɔ tɛ ten dɛ khairul umuri awsatu an ka kira y'an kalan min na ko a hɛrɛma y'a suruman de i b'a bila cɛmancɛ la kana surunya kojugu wa kana janya kojugu kira ko an ka to cɛmancɛ la toujours ne de y'a janya mais n y'a janya n t'a kalama n t'a dɔn fana min ye n bila k'a janya o tuma na a bɛ sɔrɔ a diyara Ala yɛrɛ de ye ten nka n'i ye dɔ janya komi e m'o yɔrɔ faamu i bɛ dɔ surunya e m'a ye an ye seli kɛ yɔrɔnin kelen an ka taa ye wa ni dɔ janyana i bɛ dɔ surunya dɔ janyana an bolo an ye dɔ surunya tarima fɔ mais nin bɛɛ la tilekɔrɔmɔgɔw ko a kun kan ka continuer de hali n'a sɔrɔla u kun bɛ ka bi ko a fɔra Ala kana lahara tile jɔ olu kan k'olu kun tɛ bɔ diɲɛ tile nkɔrɔ bilen fo a ka bi o tuma na n bɛ n tɔgɔma fo a ye ne ta kɛ kɛnɛkanko ye ko k'ale ta kɛ gundo ye o tɛ baasi ye an n'o kɛ gundo ye. Ne ka ɲininkali ye question kelen ye komi fangakura sigila ne bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ i yɛrɛ hakilina ye min ye fangakura nin tagabolo la. K'a dɔn ne hakilina ye min ye bon tu sais ne ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ politiki ma ne intéressé fiyewu kabini Ala ka n da tɛ politiki la n da tɛ politiki kuma na anw ye karamɔgɔw de ye Ala ye min nɔgɔya an ye k'a lase mɔgɔw ma an b'o de fɔ mɔgɔw ye ne fana ye maliyɛn de ye hɛrɛ bɛ se ka don an faso kɔnɔ cogo min na ni min bɛ bɛn fantanw ta ma an b'o fɔ fantanw ye ni min kan ka fɔ faamaw fana ye pour que jamana ka lafiya an b'o fɔ faamaw ye pour que jamana ka lafiya mais politiki yɛrɛ nin ka ɲi nin man ɲi anw t'o dɔn o t'anw intéressé an kɔni bɛ bilasirali de kɛ n'an ye fɛn ye min man ɲi an bɛ foli fana kɛ ni min ye baara ɲuman kɛ o la fangakura min sigira min bɛ anw fɛ bi o de ye ka Ala deli dɔrɔn a sigira jamana min kunna ani jamanaden minnu kunna ni Mali don Ala k'a kɛ Mali solution ye Mali Ala k'a suma Ala k'a basigi Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ an karamɔgɔ anw ka dugawu de ye nin ye sufɛ ani tile fɛ an seli o seli an bɛ min jira Ala la Ala an ka jamana kisi Ala hɛrɛ k'an ka jamana ye Ala an ka jamana bila sira ɲuman kan Ala an ka jamana denw kanda Haidara jɔyɔrɔ ye min ye jamana ko in na nin de don n'u ka wele y'an sɔrɔ an b'u ka wele jaabi ni an fana fantanw sera an ma ko an tɔɲɔna an bɛ wuli ka s'u ma k'a fɔ fantanw k'u tɔɲɔna a y'a lajɛ u bɛ bɔ tɔɲɔgɔn kɔnɔ cogo min na anw ka baara ye nin de ye mais politiki ko o ma intéressé bi an kun t'a la kunun an t'a la bi sini bɛ Ala de bolo mɔgɔ t'i sini fɔ k'i to bi la nka kunun ni bi anw sen tɛ politiki ko in na an ɲɛna
nin kɛnɛ in kan yan'an ka dugawu kɛ an b'an ka journalistw fo presse bɛɛ ka aw fo ka dugawu k'aw ye fana ka ɲini Ala fɛ a bɛ baara min na nin Ala k'aw nafalan bɔ a la Ala k'aw nafalan bɔ a la ka ɲini aw fɛ fana journal presse kibaru dilaw u jɔyɔrɔba bi jamana na olu bɛ se ka tɔɔrɔ kunbɛn ni kuma ɲumanw ye u bɛ se ka jamana yɛrɛ ɲagami ni kuma jugu ye mana n b'a ɲini aw fɛ aw ka kɛ kuma ɲuman fɔlaw ye aw ka kɛ basigikɛlaw ye n b'aw fo a ka nin sigili jan in na ka nin waati in bɛɛ kɛ an bolo a sara bɛ Ala bolo rabbana atina fid dunya وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا وهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين lamɛnbaw ni tun y'an ye kɛnɛ ka kɛnɛ min n'a sigira an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madan Haidara ale ni Kayi kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen bɔra ka lamɛn cogo min na ɲiningali fɛn o fɛn kɛra a bɛɛ lajɛlen jaabira wa ɲiningalikɛla bɛɛ lajɛlen nimisiwasa sɔrɔ u ka ɲiningaliw jaabi la